Sanile Maqhawe siyangakho. Igama uMpendulo okabusane isibongo ngihlala eMaritzburg kodwa ngikhulele ngapha eMlazi. Manje usuka kuphi manje? Ngisuka eMlazi manje. Usuka eMlazi manje. Usuka eMlazi. Okay. Ngikule weekend ngisala eMlazi kodwa ngiyaphindela eMaritzburg namhlanje. Kwabangangazi ngengama la phambilini nje. I think inyanga edlule izobika ngesenzakala empilweni yami ngoba bekade ngumuntu obengasebenzi unyaka odlule ngase ngithola umsebenzi. So ke namhlanje ke ngize ukuzobonga ngizodlulisa nje udanki ngephasela la. Okay, okay. Ngephasela baba ngidlulisa udanki nje ngithi kukhulu okunye ukuseza ngiyazi ngiyathemba futhi la ngitsebenzela la ekhaya nje ngingenzela umusa kulesi sigaba ngoba ngisayi contract la ngikhona kodwa ngiyazi ukuthi ngizogcina ngiyipermanent. Ngiyakwazi lokho ngitsebenzela ngiyathemba futhi ngihlezi ekhululekile. Ngitsebenzela ebandla lempilisi. Izandla awubhekele intombi izomenza ngabantu abasha ngavula nje. Hawu Nkosi yami iyole. Hayi njengoba nami sisibonela. Hayi. Ngizoke sombatha la ngabo sini. Hallelujah, amen. Bheka lenkonzo izokwenzana kwi-society esiphila kuyo namhlanje kwi-youth. Sikhumbule ukuthi wafika lapho izinto zakho bezimnyama ngithi siyakhumbula nge-Good Friday ezoletha udanki wakhe ezobonga samkhumbula ngithi wafika lana ngathi fika nengcukacha zakho ama-document akho sibusisi wawukhipha isitiri ukuthi uyahambisa izinto awubuyi nampendulo kwakunjalo noma sengisikhulumele zami kwakunjani phela kwakunjani phela kwakunjani uhambisa imininingwane yakho abanye bebebiza kwakunjalo ngayilethi impahla izinto zami ama-documents wathandazela ngasengihambisa ngihambisa nje ngifaka kwavela umsebenzi-ke njengoba bengawutholi sonke isikhathi. Nkosi yami awuchazela abantu abangazi ukuthi iziphi ezinye izinto othe wazifundela mhlawumbe kwabangazi wafundela ini wathola iticket zakhe? Ngangifunda e-DUT ngangifundela i-civil engineering ngagrade ngekuyona ngo-2016 ya. Nkosi yami bayikhali inyembezi umama ethi izinto ezensizwa zifundile azihambi kahle kumnyama nje. Hallelujah, amen. Njengomuntu omusha ke kwaphoqa ukuthi angasuke lapha eMlazi ezela wazothatha insebenzelo. Hawu usunamnyezi uza la ekhaya na 3 years 2 years wafika ne-2016 waqala ne-2016 nonyaka nezinyanga elandelela nakho-ke manje hawu sekulungile bekumnyama before sekuyakhanya manje. Hawu izithunya zakithi zikwamukele Nkosibusisi siyabonga mntaka babizandla kakhulu senze ngayo imizamo sekhanyile Maqhawe sanakhona. Maqhawe umama lana ufike la ngolesibili insebenzi la ngolesibili yesizo afike ubaba umprofita ungathi nginokudla afuna ukuchazela wona umehlele sesizoza. Ngiyabingelela igama lami uNtombi wakadlala uMantombi wakadlala iqhamuka eTuzuma etraining. Ngiyasize nje ungathi noma. Okay. Iqhamuka eTuzuma training. Futhi ukufika kwami la ngabonana noMakageli emngcwabeni kodwa ke bengijwayeleke vele ukumbona uMakageli. So mingabe ngimbona ngelanga engambona ngale emngcwabeni kwathi angimbuza ukuthi Makageli ukhonza kuphi. Hayibo baningi kangaka abantu emngcwabeni uqhubeka manje. Kwathi Makageli ngikhonza kaJi ngase ngithi mina Makageli uyazi ngiyafisa ukuhamba nawe. Wathi uMakageli hayibo kahle wena wangilandela ngathi ngiyafisa musuloku ushona lena le ngifuna ukuhamba nawe. Wasethi okay so hlela usuku ke so salihlela usuku noMakageli futhi ngabe ade ngafika la ngoLesibili ngafika ngeza la ekhaya unensebenzelo ngasebenzelwa ngitheme ngifike ekhaya ubhuti wami imali ngixolisa ukungena emlomeni awusithathe nje ngokwesigaba nokwesigaba ungajombi kwa prophet kwathiwa ni wena Tuesday uqala ukufika la usuke lapho uphinde futhi usilandeke usufike ekhaya.
Shuthi ngathi mengifika la wangiprofethela ubaba ngendaba yedlozi. Wathi nginedlozi bengaqali ke vele lokho into ebihlezi iphuma leyo. So ngathi mengabe sengifika ke ekhaya nani futhi izitha zona nezitha ngibuye ngikhohle. Okay, izitha kodwa mama kwenze njani uzoprofethela izitha? Wena ubunazi izitha noma ubunganazi izitha? Zikhona izitha, zikhona ziningi futhi nami ungazigabulanga ngokwamagama ukuthi isibanibani yini uthi unezitha uconfirm ukuthi ngempela unezitha sekwenzani njani? Ngibona izenzo zabo abantu ebengizwana nabo bathi bahlangane ngami ngento engayazi mengabe ngiqhamuka kwesinye isikhathi ngibona ukuthi ade bekhuluma ngami kodwa ke ngithe izolo uma ngabe ngiphuma egethini ekhaya lo okuyena yena abajwayele ukuhlanganela kwakhe bangimisa wakhuluma nami wathi uyazi ngibona engathi usungunywana kakhulu. Ngathi mina hawu sengingcunywana kakhulu vele sengisindile ngoba ngiye ngathi ukugula nje kancane. Wathi enene mina ngiyafa. Ngathi yini ufunani? Wathi enene iphethwe yimhlenza amadolo wabala nje kwakuningi washo ukuthi vele angasikhathi ngiyahambela. Sese futhi bengasajwayeleke nokuthi ke axoxe nami bengithi mengiqhamuka shalaza bheke phansi nami ngiqhubele indlela yami. Shuthi ngathi ngolesibili mengifika ekhaya ngifike ngihlale phansi ushaya isikhathi sesifike ekhaya mengabe sekuyintambama nje sihlale sonke sibe family. Angena ubhuti wami mengena ubhuti wami ekhaya athi siswami ngesurprise yakho. Kithi mina isurprise yami yeyani le? Athi nene emsebenzini ngiphiwe uodrop. Lo odrop owakho. Hawu kithi mina ayibo kahle wena ngoba nje wena unawo nje uodrop indaba wanika. Athi hayi ngifuna ukunikeza wena lo odrop lo. Kwaye manje lo odrop umesho uthi nene uyalungiswa ave muhle ngalendle ngithi mina hayi ngiyabonga ubhuti wami kunjani ngojabula ufike ngoba phela umuntu obuya iphuzeleke ubhuti wami. Abuye nangayizo no eshikusukela ngolesibili lento lonke isho njalo mebuya hayi bona ukuthi into ekhona-ke njengoba ebhize loke isho shuthi-ke kuthi ngolesithathu ngilale uma ngilala ngiphuphe umuntu ogqoke into ezibomvu esangoma ofakile ibovu ebusweni. Shuthi mina khona engihamba naye ukuthi manje ngiyakhohlwa amaphupho esikhathi lo engihamba naye futhi ngiyamazi naye ngithi mina ngisaya esikoleni. Athi naye sesikoleni ngithi mina athi sengilate ngithi nami sengilate kabi mengabe ngidlule emfuleni engazi lo mfula kwangingadluleki kuwona bese ngidlula kulo mfula lo kungazi usunendlela nje ehamba kahle lo mfula lo ecacile udluleke kona lo mfula. Ngifike esikoleni lapho mengifike esikoleni abanye banikezwe ama-t-shirt amhlophe engathi lo bhuti wami ukhona lapho unikezwe i-t-shirt emhlophe mina nginikezwe ibovu nginganikwezi emhlophe engathi nje ngihle nje kwelinye i-office ngibuze ngithi hawu indaba nganikezwe i-t-shirt emhlophe lapho bafike banginikeze engathi kunobhatata ukhelotha okubilisiwe nje lezi zinto omadumbe kuthiwa ngidle engithandayo mina ngidumele idumbe nobhatata ngidle phela lapho laphinde la ungichazela manje la ngase-ke ngawo futhi ulesithathu ngaphupha la ebengimsebenzela ngaphuma khona ngivele ngigula ngagulela khona umsebenzi ngafika ngingaguli. Wafona wathi ngithi iza la manje emsebenzini ngithi mina no ngeke azangithathe kanjalo lo mlungu bekufanele angitshele ngayizolo uma edinga ukuthi ngize emsebenzini ubone ukuthi nene ungidinga ngampela lo athi hawu usho ukuthi ngeke ufike uzongisiza ngithi mina no ngeke ngikwazi ugogo wami ungibizile ngisho nje excuse ngeke isigogo wami ungibizile ngiyobona ugogo wami kanti mina ngizela la esontweni mengabe-ke sengisho njalo athi lo mlungu ubohlala ulindile-ke ukusendela imessage ngayizona ngithi woza uze emsebenzini ngidinga ngisazokudinga vele ekade agcina ngagulela kwakhe ubengafoni engenzi lutho kodwa nje ngithe nje ngolesine ngiza la
langeni ucingo lakhe ekuseni sengibiza emsebenzini. Hayibo insebenza. Hayibo insebenza wena. Kodwa nalutho udaba lakho mama. Uthi mama waqala ukufika la Tuesday, wa profit wala Tuesday indaba yedlozi leyo nto bengasikho kokuqala eyizwa. Seyivile mhlambe kube kathathu. Wazoyizwa la ngaphakathi eThempelini. Waphinde waprofethelwa izitha ekuyizona ezimzungezile. Uthi ngesikhathi ke sengenile la ekhaya, ubuwasebenzisa amanzi wathola amanzi. Bengiwasebenzisa bengifike uthi lamanzi athi ngifika nawo unobhuti wami yajwayele naye ukuthela ngazikenzalani. Ngathi mina ibhuti ngifike namanzi la ngibacela bonke ke. Wathi apha amanzi ngathi mina khona. Futhi abona segcekeni besihlupheka singalaka kahle nje kunezinto eyohwaya phezulu. Kodwa mengabe sithele ngamanzi ala ekhaya silala size sikhohlwe nje ukuthi khona into ethu uvuka. Izonje silala saze sayovukela ngo2. Hayibo. Sengiyalaleka nje bengalaleki kunzima endlini uzwe ngathi kunezinto ezihambayo ongazi ukuthi kuyini. Uthi mama ke waqala wasebenzisa ke leli chibi. Isitha ebekade kuhlanganelwa khona endlini. Saqala manje sadawu usiyalulama manje. Usiphilile manje. Yena ngaloyo mzuzu uthi yena unjani ubambekile kuphi? Enyaweni. Yazwala kahle. Kwathi kusesenjalo esebenzisela amanzi ubhuti wakhe waphiwa ini? I-odrop. Nayo ile odrop useyamupha manje uthi hayi dokupha le odrop. Kwathi kusababazwa ngalokho awulangena ucingo alo ebekade emsebenzele wagula kuyena wangaphinde wamfonela. Nangu manje semuma bumper to bumper ufuna ukumfaka lapha ngaphakathi emsebenzini. Ngeke uvele ufike nje kanjalo. Yazi umusu ukhazimula usuthatha le insebenzele uba ne choice yabona lo msebenzi angofuna ifuna lo msebenzi. Izinto ivele iqhamuke nje ebekade kumnyama nje. Ngoba khona manje isikhala sesebenzisa siyaqala kuyambuleka manje. Olesine saphuza ukhamba la. Uma ngabe siphuze ukhamba shothi ngithe ngisamile lapha ya ngoba vele ngisemsebenzini ukuqala wami ukugula ngangiphethwe inyawo. Ngeqolo nesinya into engafika ingangiphethe nje ngumqemane. Into kuyona yona eyaze yangekisa ukuthi ngiyemsebenzini ngoba wangasavumi ngisho ngenze inyawo zingiphethe. Theme ngiliphuza bese kumile ke kodwa mengiphuza kwavuka kabusha isinya neqolo nenyawo lezi. Kodwa ke isinya leqolo kungiphathe sengisekhaya ngaphinda futhi ngaphuza amanzi sengisekhaya. Ayish angiluma ngithe la ngiyakhona endlini encane engashaya enye into ebinzima ngalendlela ni ngoba kwayinamhlanje nje ekuseni singiluma ngedela ngidede beze beshe endlini bathi hayi siyaqala ke lokho asiyazi nje nje ngithi mina ngiyagula nibona ukuthi ngiyagula bathi hayi bona usucema ngithi mina hayi siphela kusebenza wona lokufa kuyaphuma manje sekuyayiphumela ayihambele emlingo nalukele ukhambe belekade lekhabula Thursday akhuluma ngalo lokukhipha lo doti nemlingo nokuthakatha emzimbeni ukhabulelo lokuhamba ke kuphuma lo doti ke manje emzimbeni wakho ukuphila kuyehlela kuyena yazwala kahle kuningi kakhulu uNkulunkulu azokuvula nazokwenzela kulo nawo umuntu okuphikelele lezi impawu nje yakubonisa ukuthi ungehluwenyuka uhambela imahala qine nje enkosini ulisebenzisele kuningi kuzovela waphupha ke manje sehamba nomuntu egqoka impahla ezibovu afika umuntu egqoka impahla ezibovu abuyele esikolweni uzibona yena esayisikoleni efunda amupha yena le mpofu bamupha omunye umhlophe umbala wenkipha uzibona ebuyela kuphi esesikolweni edala waqeda esikoleni lelo phupho isikolo lokho kuyachaza ukuthi yilesi prophet njengamprofessor sona sabantu abadala ngoba uma uphupha ugqoka uniform noma uphupha usedeskini ufunda kunothisha okufundisayo noma uzibone wena engathi uyafunda lokho kuyabonisa ukuthi khona isipho uNkulunkulu aphezulu noma bakimi abangibese sona ukhokhelwa cha waphela yakhuluma nalembala yemndidi nendawo ngibone egqoka ubovu yabona iphupho liyiphazeli labonisa lokhu nalokhu bese siyahlanganisela kube siphuma ihansi
abanqane ukubonisa inkomo nje abanqane ukubonisa ulwandle ungena phakathi kulona ungakhulisi kulona uthi umuvuka ekseni uzibona uphuma amanzi anesawuthi endlebeni iphupho liyakhuluma yilokho isilandela nje kuphela kunalo iphupho ejulile kezwala kahle siyambonga uNkulunkulu usiza unjani manje ukhipha lo George ngalo ukukhamba uliphukhabula itesting wona ngizizwa ngingcunyana kodwa ke usasele phela eqolo ubuhlungu lobo kodwa ikasade ngiza la ade sangikhipha isisu singiluma sivede siqume sibe singaya ngize ngiyisabe wami ngithi sisesingaka engeke ngimbuke manje sesingaka kaze ngaya kuMageli afika kena ngoba ngangidlula vele ngistophi ngasayibo Mageli asibona isisu sami singana wathayibo yini kwenze njani ngithi mina hey eliyalwa lento leluke ngaphuza kwasuka ngoba nje angizange ngize ngipheke ngisho ukupheka ngazilalanga baze babuza bathi awubekile ngani ngathi mina ngiyagula ngisho ngigoloza bathi sekusukela ukuhlanya wakho ngathi mina cha ayihlanye Nkosi yami uma kaGeli ukuthi wamthola lapha emncwabeni kukhona inkonzo esuke ikhona emncwabeni kodwa wavele wamsukela nje wambuza wamcela afuna ukumlandelela kanti ingilosi ngiletha labantu bakuba bamletha ngaleyo ndlela nje wavele wamsukela nje ngokuqonda kahle izandla umntaka baba ayaphila abantu sekanye nabaqala siyabona ngicela nakathi ngibonga insebenzo yakhe yami zingisizile ngiyabona futhi sebekhona zingisize ngize ngilulame ngoba ngolesihlanu kwathi intando yamakhandla la ngaphalaza into eyelo aphuma into eyelo ngoba sikuduma ikhanda sengathi kunalento eyenzeka ngikhathi ngize ngiyigwaza wayigwaza amanqeba amangakanani awu2 ngakuphi la enhlizweni ngala enhlizweni walala esibhedlela wakhishwa ngithi okay manje uhlala kuphi manje hlala eThempelini hlala la eThempelini Friday kwenzakaleni Friday ngaphathwa ilento lokwavuka yona lento ayingiphethe yangiqina nje impela engabona ukuthi sesinendlela kuye enkonzweni ngala ngizinyathi engabona ukuthi akuvumi ukuthi ngihambe kodwa ngaphoqa yasiya ngiqala-ke lento ngiqini ngavele kwayibuyele lento yeyelo kusenamhlanje kuseni ngiphuma lamnyama ngavele ngakhuphuka igwebu kwaphuma igazi linamanzi phuma lokufa awuchazele nalabo abangazi ukuthi bekuyini isimo esakwenza sakuthatha sakufaka la esho kanjani bekuyini imbangela enza ukuthi wena uqala uzolala la uhlale la eThempelini ngabe ngikula bokula ngani ngibuyanje umqondo manje lokuqala nyaluza udaba nani ngiqala ukufika usunenyanga engaki mangaphosisi la ekhaya zimbili uthi ubaba yena wazama ukuzibulala sinabo ubufakazi la intishi sazibona eqala ukufika la wazama ukuzibulala 2 ezwa amazwi ekhuluma endlebeni yakhe egula ngomqondo engazalwanga egula ngomqondo wafika kwangena la ekhaya wathatha insebenzelo waphalazisa wahlala la iphuza treatment yala ekhaya insebenzelo yangolesine evuka la konke esikwenzayo la ekhaya Friday ufike waphalaza lento inile ivuka ngamandla yayivuke mhlambe ngokoluphi uhlobo ngohlobo ejwayele ukukwenza noma yaqinisa lakhumbuzana iphilanga ayayidlulele la engiphethe ngayo Nkosi yami ngiyabona futhi ngasala ngangizokhonta ngizoyenzela yayiyeqile idlula le wena uzuthatha umese uzibulala yini ayitshela ukuthi ithatha umese ufuna ukuzibulala amazwi uthi lento Friday yamqinisa ngokudlulela yadlula le enze lesi sigigaba sokuthi ayisifake la umese watishwa ngaki kabini tuyithishe nje 2 wathi shithi ngaki uzange uzibala
azange balota njengoba manqaba amabili manqaba amabili la intishwe kubona futhi kukhule bezokwenza bezamshiya sangahamba la waphalaza nje sathi hayi hamba nawe ukuthi kezwala kahle nakho ke manje phalaziswa futhi ekseni phuma igazi phuma udoti manje usizwe unjani ayisawuva kodwa sisafana akusafani uyaluza udaba baba awukho baba ngapha uyaluza udaba baba ngiyazwa ubaba ubani igama leso umzobe so akubule ndawo usuke endweni uzwe kanjani ngale nkonzo ngiyazwa umsazweni ni olisine ngathatha na futhi nje anginenkulumo ngizwa ngathatha inamba hayiko kasini balaphaza polisi kwesiphi stage ngoba ngazi mhlawumbe izwi lomzazi uze yini lokuyizwa lapha eRadweni Thursday ayi ngiyazwa nje indaba siyangasekupheleni singakwindaba angayizwanga yonke Nkosi yami ngase ngithi ngoba nginami ngeomunye obaxakekile ngathatha inombolo baningi abefundisa abangenayo khona kodwa le ndaba uyithole esesephethelweni kodwa wayithathi ngoba ngomunye wabuxakekile beka ngomphefumulo oyi1 kukhona ozobona amandla kaNkulunkulu hayi ukuzodliwa imali yakhe beka umsebenzi omuhle uyalibona udaba lunzima kanjani kakhulu uneminyaka emingaki baba una 40 years una 40 years usiya kodwa kuyaphila ke uyakhuleka ngoba nathi siyawubona umehlo umuntu oyivalelana noma umuntu okukhonza ukuzula nje ibambile lento abengivalele uvalele ungaphuma kusaba nabantu kodwa manje uyaphuma manje akusafana noma ungumfuwa khona kodwa khona ukhamba kalungi kodwa manje uyahlala ngaphandle manje kodwa ngiyakwazi ukuphuma la emsebenzini ngihlale la ngaphandle uma kwenzakalile ngiphumile nginokuphuma nawo nama manje etolo khona la iduze nokuphuma nawo uhambe ngiphume sami Nkosi kwama ngalabazali bakhe noma uyise noma unina wambona ehleli nezinye insizwa la ngaphakathi enkonzweni hawu yaqala ukuyibona nalento ngaphandle ehleli exoxa nabanye abantu kancane ngoba phela into endala le sayibamba futhi la intombi sayiba nangabe ungakagaguli igama la sayibamba indaba la enkonzweni yini ukugula kwakho uqhamuka ngakho phangethi uke waza kwanje kwachithwa nezimali futhi esesenambe yakhulu lefike kodwa ke hayi uzoba right uzophila nani sithandazise kodwa kona njani uyaphila yakhule izandla lemqaleleni ukuzala ekhaya uphuzela amanzi kwenzakalani uboneni ngibona la into ephalazile la uphalaza igazi umama uphalaza igazi sondeza insizwa sibone kahle uphalaza igazi mama ukuba ungabheka lo mthombo ubani igama nesibongo qaleni ukuzala ekhaya kwenzakaleni kwena uhambulaleni lolu khamba kakaze isikhathi ukukhuleka igama ubani wakabani uthusile usize nje ungadili uthusile wakamdluli isikhathi ukukhulekela kakaze umzimba ngazibona lokho emva kalokho kwenzakalani ngazanga manje lo kade khuluma uyamazi futhi ngalatata wami Nkosi yami isango dama ingaqeka labo ubaba ngisekhanda uthi ubaba wanqaba umufa mateksini Nkosi yami bazenza njalo uthi uzobakhombisa-ke ngani
Shute ekhaya kwangamateksi. Yithi. Nini benamateksi ekhaya? Sinawo. Ninawo amateksi. Manje lo isangoma befuna ufaka itekisi. Yebo. Manje utata wayala wanqaba ukuthi ke afakelwe itekisi. Ngingaba ngubaba. Kwenzakalani? Basuke baqala imoto bayidlala. Ngizwa bekhuluma ubaba kuthi imoto afuneki uzofakelwa kufuneka iqale okufanele ilethela kubaba. Ukuze laba basekomidini bangazi ukuthi itaxi vela ngakuyena. Okay, ngiyayibona lolu izondo ukuthi iqala lapho. Yaqala lapho. Manje ke lesangoma sithi manje ke sifuna ukulaya manje. Nkosi yami. Shuthuthi umama uqale nini ufika lama? Namhlanje. Uyaqala ukufika la namuhla. Usuka kule ndawo. Ngila kasisi. Ikuphi kasisi? Amasithole. Kamasithole. All right. Uthi umama uyaqala ukufika la namhlanje. Ukhapulelo lukhamba la. Phambi kwendusonke wase wabeka isandla. Mebeka isandla wase waqhaqhazela umzimba wonke. Walethwa la ngaphambili. La ngaphambili ke seqhubuka manje ke umkhulu nami ubaba. Umpana kodwa bambiza ngokuthi umkhulu. Shuthi nangu-ke manje befuna ukufaka itaxi kumzila ngoba kubo ekhaya kunamatekisi. Shuthi ngokwendlela alifaka ngawo umzila i-association noma umkhakha ukuthi ke omunye angene ngaphakathi kule industry amatekisi akumele alivezena ngokwakhe, kumele aliveze ngokubaba, alilethe eqala kubaba. Izinto zaqala zaphimba lapho ke wathi ke manje ke lo mkhulu lo isangoma usiyamala manje ufuna ukumcindezela ebafundisa isifungo. Shuthi into kanjalo ke le ukugula kwakhe ke nokubopheka kwakhe ke izinto azihambi kakuhle ngenxa yaleso simo. Ubazwile uyabezwa labantu bayakhuluma bayankenene ezindlebeni zakho. Usibonile futhi leli khehla leli elisangoma seliphuma manje liyahamba manje ubonile ngithi Nkosi yami. Ngibonile ukuthi uyahamba manje. Bathi ubezwa la ngaphambili. Nkosi yami. Abantu bakhiphela izimali ezishisayo ukuza zonke lezi zinto nokuboniswa nakho konke nje lokho nokuthi bekunikeza izinto zokuthi ubone izinto ukhipha imali enjengemali kodwa bheka la ekhaya abaningi baba abantu siyabasiza nje bengakhiphanga lutho. All right mama ke uphalazile lo doti imali bekwenzakala nebusuku lele wena. Washingane wathi kade ngikhala. Washingane zathi nakade ukhala. Ebusuku bulele ukhala wena. Uyabona lokufa bakulaya ngakho kuyaphuma la uyabona ukhalazeni. Awizuma usondele nje. Uphalaza igazi kuthi kungoningi okulanga phakathi kuyaxebuka nje uPaul lelo ubonisa ukuthi kukhona ukufa kukhona ingozi elaka phakathi emzimbeni wakho eqhamuka kuyena lo ongafuni ukubona into enhle yoqhamuka kwena. Sho ngamanye amazwi usempini lento izonamathela wena. Haleluya amen. Kodwa akuzokhululeka uzophila ngoba uqala ukufika la uNkulunkulu uyabonisa ukuthi awudukanga sendaweni ekuyiyona yona nawe kumele wenze yakhe indima nawe wenze wakho umsebenzi njengoba la sinyathelo sokuqala lesi ungajula njengoba usiva lesi sitha sithi hayi manje ke siyahamba kusho uyabonakala ukuthi uyahluleka kule ndawo kuyazwala kahle uzizwa njani ke manje ngcono manje ungathini koqala ukufika ungathini kulolandelelayo la ekhaya ungathini kwabasibukayo abathi thina sidukile nje ayikho lento esiyenzayo la ngamazwi akho nje abemabili abemathathu nje Usibinayo yaphilisa ngoba akho ngikwazi ukubona into engazazi Nkosi yami nekade ngakwazi kwenzela mina umuntu osemndenini ngoba lo wenzayo iyaphilisa emndenini Nkosi yami ngoba uzalo tata kwami
Siyakuthi asidukile thina. Khona lapho kulandelela khona kulandelela kuphi? Mawuzama impilo So ezeTC. ezeTC. Kodwa kuyaqala ukwenzeka lokhu ngakuwena manje. Konke. Nkosi yami. Bheka umsebenzi omuhle ibandla lempiliso elisiphe wona. Asisho ukuthi singcono kuneZCC, asikho ngcono naye. Kodwa uthe wanikeza ibandla lempiliso leli thuba lokuthi limsebenze. Nakho manje ke limsebenzi leqala ukufika isimangalisa senzakale kuye. Siyambonga uThixo ngemisebenzi emihle aseyenzile phezulu kwakhe. Izandla mntakwethu khululekile manje. Uyakhuleka. Khuleka ke makaleli wena. Uphuzele ichibi la ngaqonda kuwe ngabeka isandla. Khawuchazela abantu kwenzakaleni wena manje. Ububonani la kwenzakaleni manje uzizwe kunjani? Khawusichazele nje usialisele. Suka kuphi igama lesibongo? Awungiselisi ungathi manje. Mina ngumendo wakaZondi. Ngihlala khona la eNtuzuma manje sihlala. Sihlala eHammersdale. Hlala eHammersdale. Kuphi nendawo eHammersdale? Unit 3. Unit 3. Alright. Akuphi Unit 3? Mhlambe kwabangayazi. Kasi power. Nakuphi? Kasi power of God. That's the power of God. All right. Uphuzela amanzi. Ngiyadukula ichibi. Ngishisela esifubeni. Ngishisela. Ngazo sikumphalazo okhuphukayo. Bengazi ukuthi mina nginje. Benginokuphupha. Ngiphupha unomdala. Sibona isandla la. Ngizama ukusho kuma. Bunobuye uphuphe usaba ukuchazela uma wakho. Yeah. Ubuphupha udla izinto ezikanjani mntanami? Bengidla. Sometimes amafruthi. Sometimes ngidla lento engiyithandayo. Nkosi yami. So namhlanje ngirayisile bese ngiphazenzile. Bathi nje benginokugula kakhulu. Nkosi yami. Uthi usuke eHammersdale beka umuntu obeyomhlalo wala eNtuzuma kaJi. Kodwa ke bahamba bayohlala lapha eHammersdale. Unit bani? Unit 3. Ngakwa power of God. All right. Ebeka umuntu ke bekahlala ephupha edla izinto ezithanda njengamafruthi kanje. Kodwa esaba ukutshela umama ukuthi nginophupha ngidliswe ebusuku le. Ukhana zokhululeka namhlanje. Ngokuhlabula lechibi elithela kusisa. Manje umphupudli ulukudliya ukugwinya ke lokho bekukhona impawu ethize ukuzizwa kunepain emzimbeni nami ubungezwa lutho nje ugcina ngokudla. Bengidla ukudla. Bose ngiqede. Kodwa nje sikhamba isikhathi ngishawa ibhobo omhlungisini. Sho lento beyiqilaza esingeni. Buye emaklinikhi buya kodokotela mhlambe uyo check ukuthi ngaba yini le. Bengakayi. Ubukhulele ekhaya nje. Buthule. Baningi abantu abasesebasha abanye baya race ebusuku belele bephupha belaliswa nezilwane abanye bephupha belaliswa nabantu abazwana nabo kodwa besabe ukuthi bechazele noma belinabo udaba ekhaya ukuthi mina phela ngiya race ebusuku ngilele. Hallelujah, amen. Kodwa ke siyathemba ukuthi ngokuphuza leli chibi uyakhululeka. Manje ngesikhathi ulekelelwa la ngaphambili ubonani bekwenzakalani kwena la ngaphambili? Bengibona nje mama omdala. Lokho ekuvuzile nje. Usiyami. Ibhodlela lakhe. Engibiza futhi kakhulukazi mina. Uyiziphi? Wena uqala ukufika pheka izinto ezihlupha thina abantu abamnyama. Pheka izinto ezisigqilazayo. Singavela sibahle kungathi asinankinga kanti sinenkinga ngaphakathi siyakhona. Sithi sizele lokho kuphume lokho emzimbeni yethu. Pheka abantu aba-opposite leli vangeli abantu leli vangeli alithunyanga besibeka amabala bathi thina sidukile bathi thina sithwele
bheka uNkulunkulu nezithunywa zakithi zakoMasango sezenzeni kwisiaram senkosi bheka sasenzeni beyizokwenzani lemlingo ngaphakathi emzimbeni wakhe labantu abajayika into esiyenzayo baphikisa umsebenzi engiphiwe wona kaNkulunkulu bethi balwisa mina kanti balwisa into yasezulwini aseyasemhlabeni into engiphiwe yona yangikhipha esikolweni lento angiyifake kodwa bheka lenkululeko yeqiniso isimangaliso senzeke manje ethempelini ungathi mhlambe koqalayo ukuza la ekhaya noma basibukile la basibuka khona ngalokho sekwenzakalile kuwena nakulabo mhlamba basithukayo nabasifeka amabala bathi cha thina sidukile sihlahlekisa abantu ungathini nje ngamazwi abemabili abemathathu nje ngathi hayi abaphansi bayasebenza kunodokotela basemakliniki and umuntu manje ayisukumele manje ayibheke yena ayinakekele yena abantu bayafa ngempela namhlanje Nkosi yami sibancane isigulo esidinga udokotela akusudokotela odinga isigulo awuthi into eduze ithi masiphile sizwe uma ngigula ilele phansi ngibizele nabathandazeli uma ngigula ilele phansi ngibizele manje uzizwa njani ke kodwa uzizwa right sakhona ufuna ukuphuma bheka into ephumile la bisinesikhathi mhlambe lento yaqala nini kunento bakhona abanye abaqala ukufika mhlambe bangazikhulumela mhlambe zothi sikhulume zethu kanti into enhle akaphumanga waya ngaphandle yonke into yenzeke phambi kwethu haleluya amen ukhona umunye oqala ukufika ongachazela yini lephumile la kunezinto eziyigaxa eziphumile la kunegazi eliphumile la nali igazi la nali igazi la ayikho iglass dala ekhali kuphi silibamba mfana sesibhedlela mntaba Tomodoti kena malfalo nali igazi la okay siyakurufa la nisixolele niyalibona igazi kunamagaqa khona la kunzima kakhulu yes la check it out okay kodwa kubalekile ke ukhulekile kule ndawo abantu abayithukayo haleluya amen abanye baboke bayodileya ukuza la kule ndlu enesombululo bekudodi thina ke la ekhaya sesizijwayela izinto ezikanje kezwala kahle amen izinto ezikanje thina sesizijwayele izinto ezenzakalayo la ngaphakathi ethempelini asilivangeli leli litshela ngezimangaliso ezenzeka ngo1990 cha izinto ezenzeka manje nezihluphayo kuyazwala kahle nabanye abantu abasibeka amabala hayi mina ngeke ngize ngiye kule nkonzo kanti bayavimba ukuthi uphile ngiyakhumbula amaze ngashile ngiqala ukusebenza la ngithi uma thina simbona uNkulunkulu esebenza kule ndawo kunabanye abantu abavinjwe izimo zemimoya sebembonile uNkulunkulu esebenza la kodwa still besingabazi kade ngifundisa izolo ngithi ngaba nginemoto enesonto emhlanje bheka into esenzayo emphakathini
Haleluya, amen. Ningangenzela ningichazela abantu ngaphandle nithi abantu bayaphila la kajini. Ngangenzela lokho. Asilambiseni lelivangeli ezindlini zethu, masilambiseni lelivangeli emsebenzini, masilambiseni lelivangeli nakuphi na la kumele silambise khona, emateksini, isemabhasini, iseyitimeleni, nakuphi na, masingathuli nento enhle esibona yenzeka ngaphakathi la inhliziyo makajini. Ngangenzela njalo. Singabi namahloni ngala esiphila khona. Ngithe la ithempeli mina leli engisebenza kulona ngilifanisa njengesibhedlela. Siyalapha manje. Angithi sipha lo doti manje. Nabefundisi abanamabandla abangithukayo. Sinabo ufakazi balokho. Sinawo umthetho. Abahola abanamabandla amakhulu ikhona umthetho la lengithuka. Lethi ngithukile ayikho lento. Kodwa bheka into uNkulunkulu angithumela ukuthi ngizoyenza la inhliziyo. Haleluya, amen. Cela silambiseke leli vangeli nakulabo abangizondayo, nakulabo abangibeka amabala abakhuluma udoti, abangithukayo. Ubatshela ukuthi bazogcina la ngelinye ilanga. Ngoba bazophupha bebonise mina. Kuzoba inkinga ukuthi kumele beze la bezofuna ukuphila. Haleluya, amen. Mele silambiseke leli vangeli lokuphila. Ukhulekile ngamandla kamoya, khuleka mntanami. Thixo phila sinikwelaphila.